Isyarat ayat dia apa? Lihat hewan wajib yang datang, hewan boleh nak hewan boleh ya. Hewan awal sendiri bisa mana ayat mana tu apa yang ada tu rajin kan. Atau dia apa yang kami baru. Ini kira-kira na, darah kira-kira. Kiri koro na, je? Oh, kiri koro na, jaga tu kiri koro. Main ruko di tu agak tu boleh kalau macam tu dia. Tahu? Allah Nabi sahabat kufar orang berbeda. Lehasa orang yang berbeda. Kuliah terjauh. Allah Nabi sahabat atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Zohar hayy shur. Hayyauzam beri shur Allah Nabi sahabat sun beri malu kuno kucu isilah Subhanallah. Heran iman kita. Heran iman Allah Rasulullah Sargote. Heran iman dia Allah itu maupun versi 20 hayal 20 kalau mereka sekulah betul. Aja tapi mungkin ya lo. Istilah di sana benar Allah tiba. Ibu sendiri kan tu arut tu faham tu itu. Amna tiba. Apa ni mohon lagi bayar di sana. Islam Kami akan itu orang Islam. Akhirnya जरा मनुष्य को दुनिया में से गुजरिया के सोधरा ईमान का किताब का हमरा ईमान वर्तमान नहीं हो तो ये खबर दुनिया वाहे कोई रात जवान तो से ले तो ती यही लोग मातना है जिनिस लिया यदि यही लोग फस्ता है अल्लाह के जिता में अल्लाह के से दुआ किया हो अल्लाह ये वाक्य ने हसावे तो बेटा में दुआ किया हमार दोस्त से ले दुनिया के उठे लगे लगे दोस्त से ले दुनिया इंतकाल हुई কত সময় পরে এই খবরটা গেছে মার কাছে কেন বেটা কত সময় পরে এই খবরটা গেছে মার কাছে যে আপনার দুই ছেলে ওরকম আপনার পিটার ভাইয়া বড় বস্তাইতরা খান্দা বদরা হাজারে বদরা আর এই খবর আপনার স্বামী ভাইয়া দোয়া করছেন আল্লাহর কাছে আর দো ছেলে আপনার জমিনের মধ্যে পড়িয়া ইন্তেকাল হয়ে গেছে তখন माय कितना बोला माय तो दुनिया तो गंदीदा बोला माय दुनिया गंदीदा बोला नहीं मैं हमारे दोस्त ने बोले कि अंदर कितना गंदी बोला नहीं ये तो धीरे धीरे बोला नहीं गंदी माय गंदी सुनना माय गंदी हमारे मित्र अल्लाह हमार कोई सरे तो दिया नहीं जनिस भैया है तो आ रहे बोले अल्लाह की सलामत बोला हमार सरे हमार स्वामी ने दुनिया दुआ किया आशा मानवा तौफीक अल्लाह हमारा दान होता अल्लाह हमारा
আমি চাই আমার শেষ করে দিতাম। পরবর্তীতে বাঁশবাড়ির হযরত মাওলানা আলী আহমদ সাহেব তশরিফ নিয়ে আসছেন। সামান্য সময়ের ভিতরে আপনারা সম্মুখে আসিবেন যে ভাইয়া বড় সুন্দর ওয়াজ আপনারা সিমেন্ট জানুই চালায়। আর ভাইরা যারা আসেন যদি আপনারা আমার কাছে না থাকবে মসজিদের মধ্যে তশরিফ নিয়ে আসবেন। আর আমি আমার শেষ করে নেব। আমার দুরুদ তার ইমান পরিপূর্ণ হইল। এর মধ্যে থেকে একটা নিশানি আমি মসজিদ আল্লাহ সমান করতে হবে। মসজিদের সমান করতে মসজিদের আদর করতে